Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom. Khususna tu akka parupuan majo mangalusi. Horas madihamu akainang. Mauliate ma. Di minggu sadarion memang parupuan menjadi panutan. Nama bayan akka ulau nadenggan, tudonganna nama balu, tuakka na poso ni debata, doho tuakka sia-sian. Ido ubayan na hupangido parupuan marsuara. Mauliate madihamu kainang. Adorang suhu pasahat jami taon tamaha mauliate honotta. Tu debata molo taida do di partikianon nunga lammellebbe virus corona. Si halat sonot todde. Saya pinai huti do catatan kaki ni warta berita di Metro manang di TV One, saya di Papua do disi. Dang songo dia katik-kitik kina salpu molonga selesai lebaran. Itormangi bu naik melejit akan terpapar. Anggonuai molo Banten peringkat telu di Papua. 20-an orang na terpapar sa Provinsi Banten. Anggia ma siat tonga-tonga ni huriatta dang adong na terpapar. Berarti tu bulan naneng ro ngabu hita pertangyangan sektor di bagas tabe. Ngamasihol hubege hamu di bagas nabe patupa pertangyangan sektor manang uwe. Masih halat sonot tajo di bagasan mingguan. Rap dohot kita nunga di wartahon nakingan tabama naporsea di debata 12 halak marhite 10 halakon tardidian non. Tahalat cuma gabe dongatta naporsea nasetia tu debata nasida sogot. Noeng sahak mahita kamangenang tu barita nauli jamita di minggutta minggu jubilate namar lapatan marolopolok tu de batama sadok ale tanoon. Jamita na tersurat di ulau ni apostel bidusia ayat 36 rodi 40 songonom ma didok disi tapai huti hukma. Dungi adong ma di joppe parupuan sada na porsea namargo artabita astuanna hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na denggan dohok mabahen asiniroha tongomma di akka ari marsahi tibana laos mate jadi diburi ma ibana dipiakum matubilut pargijang alai jonok do hutalikda tu huta joppe jadi tarbege matu akka dongan nisi Petrus disi gabe disuruh ma 2 halak manopot ibana mangapoi asahumato pibana ro tumopot nasida. Jadi hehe masih Petrus madongani nasida asadung sahat ditogihom maibana tu bilut pergijang. Jadi Roma madapoton ibana saluhut boru-boru nama balu akan tangis. Dipatuduhon tu ibana ulos dohot abit akan pinauli ni si Tabita. Adorang rap dope dohot nasida. Alai dipalau si Petrus ma nasida saluhutna. Dungi marsinggang maibana martangiang. Didopakom ma bakkei. Didokma, o Tabita, hehe maho. Jadi dipabidok mamatana dungi dinani idana si Petrusi huddul maibana.
Jadi disurdukkum matanganna pahehehonibana dungi di joma akka nabadiai rodi akka boru-boru namabalu di pajongjong maibana mangulu di jolonasida. Dungi sarmai di boto saluhut pangisi ni huta joppe. Jadi toropdo gabe porsea di Tuhani. Alai nania do peleleng na ibana mian di huta joppe. Sorang di sadahalak na margoar Simon, si Pauli hulik kuling. Ido sahatna. Hurian itu hatta na huhaholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Di epistel tasadarioppe, ima jamita di pertanyangata di uei, peranan ni paropuan sada ina nama balu manarihon adorang so episteli sebelumna ayat manarihon na poso di debata. Ima panurirang Elia. Na saoti nama sagu-sagu satete miak di guri-guri dungilo paon ni paropuan na babalui mai panganon na dohot yanakon na sada ipi asamate. Ai na mana adong. Ai masa luguniari 7 tahun alai 1 tahun do pedung berselang mardalan di peristiwai. Roma tu si Elia mangidomangan. Diutamahon parupuanido na poso ni debata mangan alaha porsionna. Ai tangido ibana di hata ni debata na binuan ni na poso nai. Si Eliai unak ko mabiar ninna tu parupuani. Ai molo na mabiar rado honon na do baholanon na mana adong tarhona holeanon. Ahabe dia nakku dohok diau. Ido rado honon na akkana mabiar. Alai ala di parhatutu hatani di bata nabinuan ni naposonai dang mabiar ibana gabe di leon. Dungi gabe dang marna habis sagu-sagu dang marna marsik miak saleleng ni logoniari. Laos disima mian si Elia. Ima gabe jamita di epistel alai nakpe na porsea parupuani tongdo didodoni si taonon. Mati anakna nasasadai. Gariada hirana disonggahi do si Elia. Ala ni dosakku ma pola roho tu jabukon laho mamunu anakki. Ima pabuahon hatsit ni porsuk ni akka si taonon. Olo do ala ni hatsit ni si taonon lupa dia kahata na ni dok dohok na pinikiran. Molo kita mengandalkan pikiran gogo. Alaya hama diulahon dang di paloas bebata akka namar haposat tuibana mian di bagasan dok niroha gabe mangulu do muse anak nai lapatan na taraful namar saki ima nang naditurpuk taon di evangelium di ulau ni apostolon udu ni evangelium Lukas doon. Akka sisean, akka na porsea di debata, nakpenaung naik tu banu agijang Jesusi, alai toktong do nasidia semangat, margugu, mamaritahon barita nauli, bahkan sahat tu napatupa tadda halongangan. Marhite huaso gugu, nanilehon ni debata tu akka na porsea, diturpukon tu akka na posona. Sisianna boru-boru dohot sisianna si Simon Petrus. Di hamuak kamanginan ternyata takuboto adong dihita adong namar guarsidor kastahe adong manang todokta
si Tabita di hata Junani di Dorcas, lapatanna hije. Hije mangihutton halak Yahudi lambang kecantikan, haulion, kebersihan, dohot haringgason. Takuboto adong dohita namana dahije di hitaan. Sebangsa manang sarupa tu kijang doi. Hije. Dakabing alai ira di atas ni dope kijang. Mula di Kalimantan gudang do kijang. Sehingga ya binereng bahkan nipangan daging na tabudo. Cuman nga agak dilindungi benuai. Tabita sada paropuan nang takas manada Jesus dalam mangula ulaonna parbue ni haporseon na tadda na porsea di Jesus di pataridahom marhite pabahenan. Jadi dang holan au porsea. Tapi imannya itu nyata dalam perbuatan. Di turpukon, di pataridahon ibana, na adong di ibana, talenta parbinotoan na adong di ibana, di pataridahon marhite pabahena tuak kadongan na napatut, siurupan. Nakiningan tuak kaina na mabalu. Adong do di huriat tahun inahan na te. Adong do kan punguan inahan na. Sada ina nama balu, na burju, na marhaposan tude bata. Jadi memang di balik papa perong do punguan inahanna, latar belakangnya memang alani haporseon ni sihanna songon ina nama balu tude bata. Gabe terbarita nang tuaka pungua pe di sardok portibion termasuk di HKBP gabe dibayan punguan inahanna. Dakku boto molo para rizu mak muse mabalu laudo amon nutu inahanna. Ada nang apa na disi? Nanang pataridahon ni punguani akka nama balu khusus na paropuan di sada punguan boy masih tukolan, masih tangyangan, masih apoan, masih urupan. Di masa ni si Tabita pe, nasana adong di ibana doho parbinotoan ni si Tabita, manariho nakadongan na nama balu. Jadi ima punguanon, amatta epurus emeritus almarhum Pandita Dr. Justin Sihobbing madok songonon. Molo sadong be punguan ni paropuan di sada huria do conong mate do huriai. Nina upwi na julu. Jadi memang paropuan adalah tiang gereja, partunggul di gereja do. Same me ni huria di tobataan di hutatta sa oti-kotik ni ruas na anggo punguani na sayarong do. Molo sadong be ba mate mahuriay. Jadi molo adong do pihak punguan ina, punguan paropuan di sada huria berarti na mangulu do huriay. Di hamu akamang inang hita na pungudison si hanat conotta do pabahenan ni si Tabita. Molo di huriatta HKBP Tangerang Kotaon. Wahado, Tabita masa kini. Wado kenan. Ahado nang di baik kamu tu huriatta dohot tu dongamu. Akka parupuan. Ay parasiro hado si Tabita. Unang majo si Teresia nasian India. Alay majo si Tabita on. Adon do pe di Tangerang Kota Tabita. Si Dorcas. Nama narihot donganna. Namar hatsit namar si taonon. Doho akan apugus. Molo di turpukon. Artana. Tonunna. Jaitanna. Na adon di ibana manarihot donganna. Parupuan na babalu doho akasiasian na pugus.
Ido artana. Jadi marhite terpukon, sita bitaon ternyata bagi Tuhan harta yang paling mahal kalau kita berbuat kepada orang-orang yang pantas dibantu. Iadung magugu diau kasinamot, arta hamoraon jabatan guk diau, alai tutup si malolokku, dakku perrohahon na di labukku na di humaliakku, dakku sarihon, holanau menikmati na adung diau. Molo nasongoni marhite terpukon dan terkenal di hadapan di debata. Ay buktina parupuan dongan na naniurupan na saling na mangangguhi do kainan. Kehilangan molo modik sada donateur na macay burju manarihon na sida. Barang na binoto be adung ni margulasay na may mangangguk bubar na may ana ni hatsi na marningot haburjuon ni dongan na nang jumuloy ala ni burjuni sita bitaom ma adong na proaktif tanpa dikomando piterlao malojong madapoton si Petrus nakiningan huta Joppe na masay alay dang anggo di si Petrus. Alay jonok tu si molo Joppe ima huta nanaeng jamitaan ni sada panurirang nama jua lao tu si nabi noddu ni dekke ala soolo ibana dingot tamu doi teh disuruh may bana pasahaton hatan di bata asamuba na di Joppe alay dang olo ibana lao tu si mabiar ay setay kwarre si Jona si Junus lao may bana tu Tarsis dungi songon nagu maobak dungi Roma na di kapali aron do siyak kita na pardusa ujung ngay dabuhom may bana tulauti gabe dial lang dekke dungi bertoba may mana dibutuhan ni dekke ay nila ujung ngalaw do mana tu Joppe gabe dak saut di uhum debata hutai ala bertobat marhite hatan di bata na binuan ni si Jona tu si ido huta Joppe di si mana masaon sita bitaom. Alay marhite na peduli unang agoan na sida manang asatarapul na sida dang laurohana panguluhon si Petrus. Daw. Alay na masay di pabua tu si Petrus dungi Peter marluzong ma si Petrus madapoton na masay. Nakinga di dok duksaha di si di palao ma na sida. Aha do maksudna. Nanain dohonon na tak perlu dipertontonkan dan diperjualbelikan kuaso di debata. Gudang nuaengi hatani di debata kuaso di debata diperdagangkan. Marhiti kuaso di debata na dijo rame-rame jolma. Gabe ibana do natenar natar barita dang debata. Alayang ko si Petrus marhite turpukon debatado dipasangap gugu huaso ni debatado diandalkan dang gogona dak perlu di si Petrus asa terbarita guarna molo adong menyaksikan na binahenna dang alay huaso ni debatado di pabuo ibana debatado na panguluhon si Tabita dang si Petrus. Jadi tangiang pangiduan ni akana porsea tu debata jamita tanda dari minggu ete marhite tangiang kalau kita meyakini akan dikabulkan anaidang soal hidup mati dalam halon namar lapatad do na porsea do si Tabita na burju do ibana saritu do nganna alay tong do marsitaunon mati do ibana
Alai mate ibana mangulu muse lapatan na akana porsea hidup atau mati tetap di tangan Tuhan. Itu nang dohonon na. Jadi hitap yak kamanginang sotuk pola maul rohat tama bahen akan adinggan. Tu akadongatta tu keluargatta. Unang etong hali-hali rugi atau beruntung. Bagi orang percaya selalulah berbuat yang baik kepada sesama. Ido ngulu nina porsea roha panguluhon. Obardui tu tema mingguan di bagasan obason. Huason ni debata na panguluhon. Marhite akan na porsea mangolu manang mate alay tong di bagasan hanguluan na manoktok siya debata. Molo marsitaono peibana di bagasan ngolu na mangilason di portibion dangon gabe ukuran jakka na porsea ay dia duda yala ringgas marpungu ringgas marminggu partangiang na poso ni debata burjumar silehon-lehon ape go duar sakna bodo halak madok songoni tapi bagi orang percaya jangan menganggap rugi mangulahon akan naringgan adong do tupalmu di balik ni akan abinahemi tuk songgop pesitaonom munuaeng tapi kita menang karena kuasa ni debata na panguluhok kita. Jadi dang marisuang nadenggan natabahe di tikingolutta ay gotilotta di sogot marhite haroronay. Ima akamanginang. Jadi turpuk jamita di bagasan minggutta sadarion akka na porsea siulahon nadenggan di portibion na mangulahon hata ni debata hobbartu parsuruon ni debata manarihon akan apogos nang parhalado songon si Petrus mangapuli akan amarsitaonon ay gopis do ibana dang diului malasna alay itor mangaringgas ibana makalaputi bohado mabahen asatarapul akan mabaluon akan mangadungyon napatuduhon akka nabinahen ni si Tabita di ngoluna ay dipatuduhon ommane akka ulos ommane tonunan ni si Tabita tikiri ngoluna say dipabereng-bereng ma adong kenangan ima mabahen dijiput rohana sida di parmate ni si Tabita namun naposo ni debata apostel ni debata na porsea di debata dak pasobuhod dongan na martutukia di bagasa si taonon diapuli do nasida ditangyakon mulak mangulu tetu halak naung martutukian naung hamatean agoan ala di pangulu haporsiaon na ibana gabe tarapul do ibana jadi moradok pesiat tonga-tongata akanong jumulu akamanginang naung modding natahaholongi dada songon nabinan si Petrus obbe na tapangido. Alay adong pakilalaan, adong kaporsiota dan kita yakin bahwa nakpenang jumulo dong atay manadikok kita na hinaholongan non, jumulo na tahaholongani na masijuluani dohita. Rap dohita muse paheheon na. Marhite haporsiota ido. Doho pabahenat tanadengganido, ido jaminan mabahek kita hehe akka naung mate diari suguti. Dihamu kainang khususna jadilah menjadi Tabita masa kini. Na peduli tudonganna, tuakka na pogus termasuk doho mangurupi akka amatta. Akka amatta jok do hamilalap manang diangkat si Petrus manang diangkat Yesus do martabat manang harga diri ni parupuan ala di halak Yahudi songona di pinggir hodo di nomor 2 hodo parupuan
Hape ternyata paro puat do na marmudu na poso di debata di huta sarpat. Paro puat do na paturehon akadongan na mabalu do manarihon akana pugus di joppe. Do lan na asing. Nomor 8, paro puan termasuk menentukan ngolu ni huria, ngolu ni akana porsea, asa unang macari mabahen akana denggan, walaupun dia sebagai perempuan, dia dopan ni debata, dosdo arga ni bawa doho parupuan. Jala dipakai di mata do aka parupuan, mabahen aka napatut na denggan di tonga-tonga ni huria. Alani marsi rupa mahita kainang, mabahen na denggan di huriat taon. Asa marsangap de mata, dengan paku basio di tonga ni hurion. Hirpasi hamu mahami, khususna aka bawa aka yana kota, asa tong mabahen aka naringgan tu huriana, mangurupi aka na pogos, mangurupi aka na patut siurupan, mabahen marsangap debata. Di hamu aka manginang na 12 anak na toras ni na nektar didi. Gabe si patu panadenggan do akaya nak kota na nektar didion sugut molo sopot hamu mangajari sian haetekon na rodina magudang. Gudang do natoras say di paksahon pakilalaan na tu pakilalaan ni danak. Molo burju danak tu ianak konna olo dimuruki. Dihoso adong tarhonaho mangaleon ninna. Hape nung atarto panguluna parasi na burju maradopon ianak konna. Memang halat na burju dongan na dusarihon dang dirina. Adong keyakinan di ibana molhuban na denggat tu dong aku disarihon di bata dong ulukku. Dangau manarihonau. Ido. Jadi akay anak kotoppe tapaluas mamaban na denggan. Tajari gawe parasi na sida. Ay manupak do debata tu halat na burju manarihon. Memang ay mulu sa pinalehon na sinari habis maniakkan. Ternyata dak kabis sagu-sagu dohok miyaki. Ternyata dang gawe mago na binahen ni si Tabita. Mangadungi do nakpe mate ibana. Jala gawe makorhon harararak ni barita nauli lam tabbak kana porsea di Yesus Kristus ala ni pabahenan. Songoni manang akaya na kottaon. Unang macadi hamu mamemehon na denggan asa di parbuehon. Maban na denggat tu na torasna, maban na denggat tu na sida na martinodohon, maban na denggat tu akadongan na humaliang. Ay taruli pasu-pasu do halak na porsea si bahen na denggan. Tupal na nuaeng nagsugot. Amen.